जय जगन्नाथ। आज पवित्र मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति। यही संक्रांति दिन रज अवसर में प्रत्येक पुरपल्ली आज उत्सव मुखरित। प्रत्येक कुआरी झील मैंने पादरे अलता पिंधि नुआ जामा पैंट पिंधि मुंडरे आज चिता काटी बहुत सुंदर भाव सज्जित होई दोली खेली उत्सव मुखरित करती। पुरुष लोक मैंने ताश पशा पाली लुडु इत्यादि बहुत जिनस खेली समस्ते मजा मजलिस रज 3-4 दिन आराम काटती। किंतु गोटे विडंबनार विषय यही उत्सव मुखरित समय मध्य आज ओडिशार प्रत्येक नागरिक मानकर प्रत्येक भक्त मानकर जी होती इष्ट देवता प्रभु श्री जगन्नाथ आज ज्वर में पड़ी अणसर घरे आज महाप्रभु अच्छा महाप्रभु पाखरे पणा पानी इत्यादि आज भोग लगी यही अणसर नीति चलुवा समय श्रीमंदिर रे भक्त माने जगन्नाथ दर्शन रु वंचित हुअन्ति। रूप महाप्रभु नारायण एवं बलभद्र वासुदेव और माँ सुभद्रा भुवनेश्वरी रूप में भक्त मान दर्शन दियंती। किंतु यही अणसर नीति चलुवा समय प्रत्येक भक्त माने जानिछंती महाप्रभुंकर अन्य एक दिव्य मंदिर हेउची भक्तिमय परिवेशर मंदिर हेउची प्रभु श्री अलारनाथ पीठ। अलारनाथ दर्शन कले प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन सहित सामान होता है। यही अवसर में आज रज संक्रांति रे आम्भे आमर यूट्यूब चैनल जगन्नाथ सेवार अंशुमान तरफरु आमे समस्ते आपन को आज नहीं जाऊँ सही पवित्र पुण्यभूमि अलारनाथ पीठ को अलारनाथ दर्शन करने आसतु। आज जीवा प्रभुंकर दर्शन करवा तांकर चरण रे शरणारविंद हेबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। पुरीर गोपीनाथपुर आमे बाहरी अलारनाथ दर्शन करने माँ बाटमंगला पाखरु मंगलाघाट देई जो NH जाइए से ही रास्तार आंबे माने बाहरी प्रभुंक दर्शन करने। देखंतु किभली सुंदर भावे सज्जित होईची NH एवं आंबे माने मोटरसाइकल जोगे बाहरीचु अलारनाथ दर्शन करने। यह हेउची पुरीरु सातपड़ा जीवार रास्ता एवं यही रास्तार गले पुरी ठारू प्राय 26 किलोमीटर परे पड़िबो ब्रह्मगिरी बजार। सेही बजार रे प्रभु श्री अलारनाथ देव विद्यमान होइछंती। चलंतु प्रभु को दर्शन करिबा प्रभुंकर गुणगान निश्चिंत भावे करिबा। कथारे अछि पुराण शास्त्र अनुसार जने ब्राह्मण प्रभु श्री अलारनाथ को निजर इष्ट देवता भावी प्रतिदिन तांकर पूजा प्रार्थना करती और नीति भोग लगी करती। घरे तांकर स्त्री एवं कुनी पुओटीए तांकु मध्य से प्रभुंकर रीतिनीति भोग उपरे सबु बुझाई कहती। थरे कौन हैला ना से ब्राह्मण देवता बाहरिले तीर्थ करने पाई से प्रभुंकर समस्त रीतिनीति कांति निजर स्त्री एवं कुनी पुओ को बुझाई दे चलीगले। ता पर दिन कुनी पुओटी माँ रांधि भोग प्रसाद नहीं प्रभु अलारनाथ पाखकू निजे चलिले। भोग प्रसाद और माँ रांधि खीरी को प्रभु अलारनाथ आगरे थोईदे कुनी पुओटी कहले आस अलारे खाओ खीरी बापा जाइछंती तीर्थ करी। माँ परा कहिछंती यही अलारनाथ हेउछंती तोर सांग तांको सहित तू खेलिबू तांको भावरे मजिजीबू तांको भावरे नाचिबू तांको भावरे गीत गाइबू। से भक्तक हाथरू केमिति प्रभु भोजन न करते। बालकटी द्वार बंद करदेला परे महाप्रभु निजे आसी सही भोग प्रसाद एवं खीरी को खाइथिले। तापरे बालकटी खाली पात्र नहीं माँ को पाखकू जाइथिला। माँ ताकू देखी विस्मय हो जाइथिले। परवर्ती मुहूर्त रे जेतेबेले ब्राह्मण देवता घर को फेरी आसिले पुअर सबु कथा सुनी काबा हो गले एवं अविश्वास कले जे बालकटी मते मिछ कहूची निजे सबु खीरी खाई देई प्रभु अलारनाथ नाम रे नामित कर देउची। एही कथार सत्यासत्य जानिबा पई ब्राह्मण देवता ता पर दिन पुओ हातरे भोग प्रसाद एवं खीरी देई देई गंभीरा भितरे लुचिकिरी रहिले कौन सतरे प्रभु आसी खीरी खाई देउछंती। ठीक सेया ही हेला। प्रभु तो भक्तर प्रेम रे बंधा
କୁନି ବାଳକଟିର ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିପରି? ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ନିଜେ ଗୋଟେ କଳା ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାଳକଟିର ବାପା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଧରିଦେଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଅଲାରନାଥ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ସିଝି ଯାଇଥିଲା ତତଲା କ୍ଷୀରି ଲାଗିକିରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସେହି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେହି ଭକ୍ତିମୟ ଗୀତଟି, ଆସ ଅଲାରେ ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆହା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଦେବ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଗଢ଼ା ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନୟନରେ ପ୍ରଭୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଆଜି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଆଳତୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣବସର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଚାହିଁଦେଲେ ଯେଉଁ ପାପ ଶରୀରରୁ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ଅଣବସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁ ପାପ, ସବୁ କଳମୁଷ ଆଜି ମୋକ୍ଷ ଘଟିଥାଏ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ସିଏ ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ଉଣା କର ନାହିଁ ମନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଭକ୍ତର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅଲାରନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈବେଦ୍ୟ ବା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିବୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।